वेलकम टू प्रत्युष CHSC क्लासेस को। तो आज आम देखा फर्स्ट ईयर +2 फर्स्ट ईयर जो वर्ल्ड हिस्ट्री +2 वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर इंडियन हिस्ट्री। तो आम फर्स्ट ईयर पिलांकर वर्ल्ड हिस्ट्री देखा। जो प्रथम चैप्टर अच्छी इट्स मीनिंग एंड रिलेवेंस। इट्स मीनिंग एंड रिलेवेंस हिस्ट्री रो अर्थ एवं प्रासंगिकता विषय आलोचना करबा एवं तार किसी प्रश्न उत्तर अच्छी MCQ ताको आम डिस्कशन करबा। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए। इतिहास इतिहास हेउची अतीत विवरणी बा अतीत संबंधी तथ्य धारण करुथिबा एक शास्त्र। इतिहास हेउची अतीतर विवरणी एवं अतीत संबंध रे तथ्य धारण करुथिबा शास्त्र। इतिवृत्ति एवं अतीतर घटना वृत्तांत। अतीत विषय में जानिबा को हेले ए इतिहास पढ़िबा पय पड़िबो। तेबे प्राचीन जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, ए ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु यही शब्दर उत्पत्ति। व्हिच शब्द व्हिच वर्ड क्यों शब्दर उत्पत्ति क्यों शब्दर हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्दर उत्पत्ति होइछि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु आसी अछि। तार अर्थ होला यार अर्थ हेउछि सत्यर उद्घाटन दिगर अनुसंधान। ताने अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन इनक्वारी। हेरोडोटस प्रथम इतिहास को एक स्वतंत्र रूप प्रदान करी इतिहासर जनक एवं थुसिडाइडस यथातथ भाव इतिहास को उपस्थापन करी वैज्ञानिक इतिहास रो जनक रूपे विवेचित होता। वैज्ञानिक पद्धति हिसाब रे थुसिडाइडस हेउचंती इतिहासर जनक। तेबे इतिहासर संज्ञा और परिभाषा संपर्क में ऐतिहासिक मानक मध्य मत पार्थक्य थिले हें सर्वसम्मति क्रमे यह मानव जातिर अतीतर मनुष्य जातिर अतीतर कार्यकलाप अतीतर से माने कौन करुथिले तांकर कार्यकलाप अतीतर घटना प्रवाह भाव ग्रहण करा जाए एवं अधुना इतिहासर परिसर अत्यंत व्यापक। अधुना इतिहासर परिसर अत्यंत व्यापक। यार व्यापक परिसर माने तार जिते सोर्स अच्छी बहुत व्यापक। तो यही व्यापक परिसर मध्य सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान समस्त विषय एथिरे अंतर्भुक्त अछि। तेबे समस्त शास्त्रर विवर्तन अवगत हेले वर्तमानर अवस्था संपर्क रे धारणा मिलुथिबारु इतिहास हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण शास्त्र। इतिहास हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण शास्त्र कोड किए ना इतिहासर प्रासंगिकता को अनुध्यान कले प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ इतिहासर प्रासंगिकता को अनुध्यान कले प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ खाद्य बास वस्त्र परि अतीतर अध्ययन प्रयोजन। यह व्यतिरिक्त मनुष्य जातिर क्रम विकास एवं समाजर अभ्युत्थान केमिति थिला से विषय जानिबा कष्टकर। तेणु इतिहासरू ज्ञान आहरण करने द्वारा मनुष्य
ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିଛି। ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେମିତି କରିବା ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏଇ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତୀତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବ ଓ ଏହା ଇତିହାସର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ। ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତାପରେ ତେଣୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିସର ଓ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଗଠିତ ଓ ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଇତିହାସ। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଅଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଇତିହାସ କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ହିଷ୍ଟୋରିଆ ନାମକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ରଚନା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ରଚନା ଲେଖିବା ପରମ୍ପରା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ହେରୋଡୋଟସ୍। କେବେ ଇତିହାସ ରଚନା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ନା ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ କିଏ ଆମର ଫାଦର, କିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ, ଓକେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ କିଏ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତିହାସର ଜନକ? କହିଲି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ କହିଲି ଯେ ଥୁସିଡାଇଡସ୍। ତେବେ ଦେଖିବା ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ନା ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନିର୍ଯାସ। ଏଇ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ? H.G. ୱେଲ୍ସ ନିଜର ମତ ହିସାବରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନିର୍ଯାସ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କିଏ କହିଥିଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ସଂଳାପ? କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ସଂଳାପ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା E.H. କାର୍ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା E.H. କାର୍, ଏଡୱାର୍ଡ ହେଲେଟ୍ କାର୍। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ମତରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ଗତିଶୀଳ ସଂଳାପ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଅନଏଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, ସେ ମାନେ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଇଏ ଆଜି କିମ୍ବା 2 ଦିନର କଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିଛି। ତ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନେହେରୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ତ ଏହି ଉଦାହରଣ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ ଇତିହାସ ଏକ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋଲିଂବ୍ରୁକ୍ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଅପରାଧ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଅପରାଧ, ଭ୍ରମ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାହାଣୀ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଅପରାଧ, ଭ୍ରମ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାହାଣୀ। କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏକଥା କହିଥିଲେ ଭୋଲ୍ଟାୟାର। କିଏ କହିଥିଲେ? ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଇତିହାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞ କରାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେକ୍ ମେନ୍ ୱାଇଜ୍। ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେକ୍ ମେନ୍ ୱାଇଜ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ ମତଟି କାହାର? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ମତଟି କାହାର? ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନଙ୍କର ଏ ମତଟି ଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ? ନା ପାରସିକମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ହେରୋଡୋଟସ୍ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଥୁସିଡାଇଡସ୍ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି? ଥୁସିଡାଇଡସ୍ କହିଛି 3 ଥର ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଏଇଟା ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଦେଖିବା। ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ଜନକ। ହେରୋଡୋଟସ୍। ତେବେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଥୁସିଡାଇଡସ୍। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମୂଳ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଫଳ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ମୂଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଫଳ। ଏହି ମତଟି କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜନ୍ ସିଲି। ତେବେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ, ଯିଏକି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ। ଏ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ସେହି ସମୟରେ ଇତିହାସ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଇତିହାସ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନା ସୋସାଇଟି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
समाज विज्ञान उपरे आधारित। तेबे केउं आधार रे अध्ययन हेतु इतिहास दर्शन शास्त्र अटे? केउं आधार रे अध्ययन हेतु ना एग्जाम्पल्स। उदाहरण ओके उदाहरण माध्यम रे बा उदाहरण आधार रे अध्ययन हेतु इतिहास दर्शन शास्त्र अटे। तेबे देखिबा अनेक गुड़े और क्वेश्चंस अच्छी। देखिबा इतिहास बा हिस्ट्री शब्द केउं शब्द आसी अछि? ए ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रो आसी अछि, यार अर्थ अनुसंधान करिबा। हिस्टोरिया शब्दर अर्थ कौन ना अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, इनक्वारी। केबेठार इतिहास लेखार परंपरा आरंभ होता ना ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी। ख्रीष्टाब्द नुहे ख्रीष्टपूर्व ये भूल ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी आरंभ होला। इतिहासर जनक किए? इतिहासर जनक पचारिनी से वैज्ञानिक हिसाब से वैज्ञानिक पद्धति हिसाब से इतिहास जनक किए से पचारिनी, से पचार इतिहासर जनक किए? हेरोडोटस। इतिहास अपरिवर्तित अतीतर पूर्णांग विवरणी। इतिहास अपरिवर्तित अतीतर पूर्णांग विवरणी हिसाब से किए परिचित? कहला इतिहास अपरिवर्तित अतीतर पूर्णांग विवरणी। यही मतटी किए थे ना? ये मतटी प्लाटन हुए, सक्रेटिस नुहे, लेविन नुहे, आरिस्टोटल लिखिले। तेबे इतिहास जुक्तिर विज्ञान बोली कहार मत थिला? सिनेवो। अतीत वर्तमान संयोग सेतु, ए ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट अतीत और वर्तमान संयोग सेतु हिसाब से किए इतिहास को ग्रहण किए ग्रहण करछन्ति ना 6टा कहूँ जे आलान नेभिन से मत देइछन्ति जे इतिहास हेउची एक सेतु, इतिहास हेउची एक ब्रिज सेतु जोटा कि दुईटा रास्ता को संयोग करुच्ची। दुईटा रास्ता कौन ना प्रेजेंट और पास्ट को संयोग करुच्ची गोटे सेतु। और से सेतु है यही इतिहास। ओके तबे नेक्स्ट जीवा कहा मतरे इतिहास हेउची एक अनावश्यक मूल्यहीन विषय। हिस्ट्री इज बंक हेनरी फोर्ड। तेबे नेक्स्ट केउं समाज रे इतिहास केवल राजा और योद्धा पई उद्दिष्ट थिला? केउं समाज रे केवल राजा एवं योद्धा पई इतिहास केवल उद्दिष्ट थिला ना मध्ययुगीय आरबीय मानक पई? तो क्या पंचम वेद कहा जाए? इतिहास को पंचम वेद कहा जाए। ओके ये दुटा महाकाव्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व ये 4टी वेद रहा। पंचम वेद इतिहास को पंचम वेद बोली कहा जाए। तेबे केउं पुस्तक रे कौटिल्य इतिहास एक व्यापक संज्ञा व्यापक डेफिनेशंस प्रदान करिसेंती? केउं पुस्तक रे किए ना कौटिल्य कौन लिखिसेंती? अर्थशास्त्र जोटा कि मौर्य शासन पद्धति विषय वर्णना करा जायछि। तो तेबे देखिबा इतिहास लिखन केउं ख्रीष्टपूर्व माने 5म शताब्दी। केउं शताब्दी आरंभ होइछि ना ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी। ख्रीष्टपूर्व बीसी 5ମ शताब्दी आरंभ होइछि। तेबे देखिबा इतिहास एक श्रृंखला ए मतरे किए थिले ना फ्रांसिस बेकन देइथिले। फ्रांसिस
ବେକନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମତଟି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା। କୌଟିଲ୍ୟ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिए खूब संक्षेप उत्तर देवा। आरबीय जो मध्ययुगीय आरब समाज रे इतिहास कहाँ उद्दिष्ट थिला? इतिहास कहाँ उद्दिष्ट थिला ना विभिन्न राजा एवं तांकर योद्धा मानक पई। विभिन्न राजा एवं तांकर योद्धा मानक पई। राजा ओ योद्धा मानक पई। केउं इतिहास जातीय जीवन को समृद्ध करिथाए? केउं इतिहास जातीय जीवन को समृद्ध करिथाए ना सांस्कृतिक। सांस्कृतिक इतिहास। ट्रोजन युद्ध केउं इतिहास विभाग अंतर्भुक्त? ट्रोजन मिलिटारी बा सामरिक। तेबे नेक्स्ट देखिबा हेरोडोटस केउं देशर अधिवासी ना ग्रीस देशर अधिवासी थिले। केउं शब्दरू शब्दर उत्पत्ति बा सृष्टि होछि? केउं शब्दरू? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया। आगुरी भी मध्य जानिछ। तेबे आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक रचयिता किए थिले? आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक रचयिता किए थिले? आरजी कलिंगवुड। आरजी कलिंगवुड एवं आइडिया ऑफ हिस्ट्री आरजी कलिंगवुड। व्हाट इज हिस्ट्री? E.H. कार। व्हाट इज हिस्ट्री के लिखते ना E.H. कार। तभी देखिए नेक्स्ट समाज संबंधी इतिहास को क्यों इतिहास कहा जाए? समाज संबंधी इतिहास को क्यों इतिहास कहा जाए ना सामाजिक इतिहास कहा जाए। जातीयता बोध उद्रेक कराइबारे किए सहायक होता है ना इतिहास। ओके तेबे नेक्स्ट देखिबा ख्रीष्टाब्द पंचम शताब्दी इतिहास लेखन आरंभ होइथिला। एटा ठीक अछि ना भूल अछि? से कहि जे ख्रीष्टाब्द जमाने एठे भूल हैला। ख्रीष्टाब्द नुहे ख्रीष्टपूर्व बीसी आगु कही। संस्कृति संबंधी इतिहास को सामरिक नुहे। संस्कृति संबंधी इतिहास को सामरिक इतिहास बोली कह जाए ना। ताले कौन कह जाए ना एटा ये गला। तबे संस्कृति संबंधी इतिहास को सांस्कृतिक इतिहास सामरिक इतिहास नुहे सांस्कृतिक इतिहास बोली कह जाए। तबे वोल्टेयर जड़े इंग्रेज दार्शनिक ना इंग्रेज नुहे फ्रेंच फिलोसोफर अथर्ववेद को पंचम वेद नुहे इतिहास को पंचम वेद कह जाए। आम टिके पूर्व आलोचना कले जे इतिहास को ही पंचम वेद बोली कह जाए। क्या कह जाए ना इतिहास को हम टिके पूर्व आलोचना कले। तेबे आजिर क्लास 8 सरी। तेबे तार परवर्ती वीडियो मध्य आसीबो। एमती आम किसी आलोचना करिबा। तेणु आलोचना करने एवं जहाँ जहाँ सब डिस्कसन करा सब खातार सब नोट करंतु एवं जो डाउट अच्छी मध्य कमेंट करि परिबे। एवं
ଏମିତି ଶୈକ୍ଷିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓ ଏମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମର ଜାରି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।